वो तो मुख्तसरन मैंने टीवी के एक इंटरव्यू में कहा, फतेही में भी लिख चुका हूँ, लेकिन आज एक बहुत अजीब पहलू सामने ये आया है कि एक एतबार रूहानियत कहिए या निगहदार इंसानियत कहिए, मुरारी बाबू साहब यहाँ तशरीफ फरमा है, उन जैसे फकीर संत का उनकी इस महफिल में आना, किताब का इजरा करना, इस बात की दलील है कि इसकी रूहानियत जो है इसकी जायजे से कहीं ज़्यादा है कि इतने बड़े फकीर को आना पड़ा है उसकी। तो आज की पूरी महफिल बड़ी मुक़द्दस, बड़ी पवित्र और बड़े जज्बात से लबरेज है। मैं बहुत थोड़े से वक्त में कुछ शेर पढ़ूंगा, वो इजाज़त चाहता हूँ, और शेर यहीं से शुरू करता हूँ। लेकिन खबर नहीं, बहुत अच्छे फरमाइएगा, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मतलब पढ़ रहा हूँ कि लगता तो बेखबर सा हूँ लेकिन खबर में हूँ, तेरी नजर में हूँ तो मैं सबकी नजर लगता तो बेखबर सा हूँ लेकिन खबर में हूँ, तेरी नजर में हूँ तो मैं सबकी नजर। बहुत शुक्रिया हज़रात, आपने बहुत नवाजा। एक शेर और लगा फरमाइए कि ये तय जानो तो फिर कूदो उसूलों की लड़ाई में, ये तय जानो तो फिर कूदो उसूलों की लड़ाई में, कि रातें कुछ न बोलेंगी चरागों की सफाई में। कुछ ना बोलेंगी शराबों की सफाई। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। आइए चलते, मैं कोशिश करूँगा कि इधर का हालिया कलाम जो आपको खबर पेश हो। एक शेर सुनाना चाहता हूँ, ये इंदौर की बड़ी खूबसूरत महफिल है, बड़ी तस्वीरदार सुनाते हैं। ये शेर फरमाइए कि मुझे गम है तो बस इतना ही गम है, मुझे गम है तो बस इतना ही गम है। बस यहीं से मुझे अंदाजा हो जाए कि मुझे कुछ आपकी खिदमत करनी है कि मुझे गम है तो बस इतना ही गम है, तेरी दुनिया मेरे ख्वाबों से कम है। मुझे गम है तो बस इतना ही गम है, तेरी दुनिया मेरे ख्वाबों से कम है। आपको बहुत नाजुक मंजिलों तक पहुँचा, मुबारकबाद। आइए एक शेर और नजर करता हूँ कि फरमाइए कि आंसुओं में कई दर्द ढलते नहीं, आंसुओं में कई दर्द ढलते नहीं, सारे गम घर से बाहर निकल। आंसुओं में कई दर्द ढलते नहीं, सारे गम घर से बाहर निकलते नहीं। मैं शेर हाजिर कर रहा हूँ, आपने तो बहुत आपने याद करवाया है, मुख्तलिफ महफिलों में अकेले 2-2 घंटे शायरी हुई है। और एक अजीब व गरीब काम जो बापू ने किया है वो आपको बताऊँ मैं, आप लोग को शायद बहुतों को न मालूम हो कि उदयपुर के करीब एक राम कथा के पंडाल में इंडो पाक बुझाया बापू ने करके पाकिस्तान तक ये पैगाम पहुँचाया, एक बहुत बड़ा काम था जिसका बहुत चर्चा मैंने पाकिस्तान में जाकर सुना। ये बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने यहाँ हिंदुस्तान के अंदर की, और इसका मैं पैगाम बाहर रख चुका हूँ। आइए मैं यहाँ से ये शेर अर्ज करना चाहता हूँ कि अकेले हों तो कैसी महफिलों की याद आती है। यार आप बदल वाले हैं, मुझे कहना न पड़े, बस आप कह सकते हैं कि अकेले हों तो कैसी महफिलों की याद आती है, मगर महफिल में जाते हैं तो तन्हाई सताती है। अकेले हों तो कैसी महफिलों की याद आती है, मगर महफिल में जाते हैं तो तन्हाई सताती है। और ये मतलब मैं आपको इन 2 अशार के लिए सुनाया है। आइए जिस शायरी के लिए थोड़ा बहुत आप जानते हैं, उसी का नमूना पेश करता हूँ कि अकेले हों तो कैसी महफिलों की याद आती है, मगर महफिल में जाते हैं तो तन्हाई सताती है। कोई रिश्ता बनाकर मुतमईन होना नहीं अच्छा, जिंदगी का साथ आएगा। कोई रिश्ता बनाकर मुतमईन होना नहीं अच्छा,
محبت آخری دم تک تعلق آزماتی ہے. بہت اچھے وسیم بھائی. کوئی رشتہ بنا کر مطمئن ہونا نہیں اچھا. محبت آخری دم تک تعلق آزماتی ہے. محبت آخری دم تک تعلق آزماتی ہے. اور یہ شعر آپ کی نظر کرتا ہوں کہ محبت آخری دم تک تعلق آزماتی ہے. غلط فہمی کی گنجائش نہیں سچی محبت میں. غلط فہمی کی گنجائش نہیں سچی. گنجائش نہیں سچی محبت میں. جہاں کردار ہلکا ہو کہانی ڈوب جاتی ہے. زندہ باد. گنجائش نہیں سچی محبت میں. جہاں کردار ہلکا ہو کہانی ڈوب جاتی ہے. بہت اچھی بات ہے. میرے بھائی بیٹھا ہے آپ بڑی میں صرف 4 منٹ کا مہمان ہوں. آپ کو بہت اچھی شاعری سنائیں. میں چند شعر ضرور سنانا چاہتا ہوں کہ غلط فہمی کی بھیا غلط فہمی کی گنجائش نہیں سچی محبت میں. جہاں کردار ہلکا ہو کہانی ڈوب جاتی ہے. یہ 3-4 شعر کہیں بدل کے ہیں. میں چاہتا ہوں آپ کی محفل ضرور پیش کر دوں. میرا فرمائیے میں نے مرتبہ کہا ہے کہ ہو گیا جیسا یہاں ایسا کہاں ہو جائے گا. بہت اچھے. ہو گیا جیسا یہاں ایسا کہاں ہو جائے گا. قطرے بولیں گے سمندر بے زباں ہو جائے گا. ہو گیا جیسا یہاں ایسا کہاں ہو جائے گا. قطرے بولیں گے سمندر بے زباں ہو جائے گا. دیکھیے غزل کے مزاج کا ہیں آپ. یہ شعر سن لیجیے ساتھ کا. غالب کی زمین میں شعر پڑھ رہا ہوں. کیا میری جسارت کیا میری ہمت کیا میری اوقات. لیکن شاید کچھ کوششیں ہوں کہ ہو گیا جیسا یہاں ایسا کہاں ہو جائے گا. قطرے بولیں گے سمندر بے زباں ہو جائے گا. پیار کی یہ فطری کمزوری چھپا کے دیکھ تو. کیا کہنے. پیار کی یہ فطری کمزوری چھپا کے دیکھ تو. جسم بولے گا تیرا چہرہ زباں ہو جائے گا. یا اتنی دیر میں آپ جانیں گے تو میں واپس لگی. پیار کی یہ فطری کمزوری چھپا کے دیکھ تو. جسم بولے گا تیرا چہرہ زباں ہو جائے گا. قد شناسی کا یہاں جب کوئی پیمانہ نہیں. کہ قد شناسی کا یہاں جب کوئی پیمانہ نہیں. جو بھی اٹھے گا وہ میرے کارواں ہو جائے گا. ارے واہ 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 واہ. قد شناسی کا یہاں جب کوئی پیمانہ نہیں. جو بھی اٹھے گا وہ میرے کارواں ہو جائے گا. اور یہ شعر میں گزارش کے ساتھ پیش کر رہا ہوں کہ یہ کسی دوسرے ملک کے اندر پڑھی گئی تھی غزل. میں نے کہا وہاں یہ تھا کہ مغربی تہذیب کے بعد تو یہ تصور نہیں ہے. لیکن ہم مشرقی تہذیب کے دلدادہ جو ہیں وہاں پر یہ تصور موجود ہے. اسی تصور کو مغرب تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. مشرق کے ذریعے مغرب تک. مدارہ فرمائیے کہ جسم بولے گا تیرا چہرہ زباں ہو جائے گا. قد شناسی کا یہاں جب کوئی پیمانہ نہیں. جو بھی اٹھے گا وہ میرے کارواں ہو جائے گا. تیری نظروں کی حدیں تجھ کو بتانے کے لیے. میں جو ضرورت کی خدمت کرتا ہوں مدارہ فرمائیے کہ تیری نظروں کی حدیں تجھ کو بتانے کے لیے. اور کوئی دن میں تیرا بیٹا جوان ہو جائے گا. تیری نظروں کی حدیں تجھ کو بتانے کے لیے. اور کچھ دن میں تیرا بیٹا جوان ہو جائے گا. اور آخری شعر پیش کر رہا ہوں گزارش کے ساتھ کہ پوری دہر الدردی دنیا میں جگہ جگہ سارا انتشار. اور میرا یہ شعر اگلی نسلوں کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے. ہماری اور آپ کی سب کہ کیا مستقبل ہونے والا. اس سے پیش کرتا ہوں کہ جو بھی اٹھے گا وہ میرے کارواں ہو جائے گا. تیری نظروں کی حدیں تجھ کو بتانے کے لیے. اور کچھ دن میں تیرا بیٹا جوان ہو جائے گا. خوف کے سائے میں بچے کو اگر جینا پڑا. خوف کے سائے میں بچے کو اگر جینا پڑا. خوف کے سائے میں بچے کو اگر جینا پڑا. بے زباں ہو جائے گا یا بدزباں ہو جائے گا.
वाह 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 बहुत शुक्रिया। ओके सुबह हो जाएगा क्या ओके साहिब ने जी मैं आपके बहुत शुक्रिया। खौफ के साए में बच्चे को अगर जीना पड़ा, खौफ के साए में बच्चे को अगर जीना पड़ा, बेजुबान हो जाएगा या बदजुबान हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। अब मुझे अगर आप इजाजत दे दे तो मोहब्बत जी नहीं जाती, बिल्कुल नहीं बदल पा रहा हूँ। ये मोहब्बत जी नहीं जाती, वाह 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 कि तेरी बात तुझी से कही। बहुत अच्छे वसीम भाई वाह वाह तेरी बात तुझी से कही नहीं जाती। भाई ये खुश कर दिया आपने, इस खूबसूरती से सुना, कि मोहब्बत से सुना। अब एक शेर सुनिए, बगल में कोई पहले बड़ी मुश्किल से पैदा होता, अल्लाह देते तो अलग बात है, इंसान की मसली बात नहीं। मैं शेर पेश करता हूँ, अल्लाह फरमाए कि तेरी निगाह भी कैसी अजब कहानी, तेरी निगाह भी कैसी अजब कहानी है, तेरी निगाह भी कैसी अजब कहानी है, मेरे अलावा किसी से पढ़ी नहीं। तेरी निगाह भी कैसी अजब कहानी है, मेरे अलावा किसी से पढ़ी नहीं जाती। बहुत शुक्रिया ये शेर आपका, शेर आपके हवाले। कि तुझे पता भी है सूरज तेरे इलाके में, तुझे पता भी है सूरज तेरे इलाके में, कहीं कहीं तो कभी रोशनी। बहुत अच्छे भाई वाह 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 कहीं कहीं तो कभी या दो चार दिन के बाद गौर करोगे शेर पे, तो मुझे कोई फायदा होगा ना। या ऐसा छोटा मोटा शेर थोड़ी सुनाया, फिर सुन लीजिए। तुझे पता भी है सूरज तेरे इलाके में, कहीं कहीं तो कभी रोशनी नहीं। आपने लोग सुना होगा, सोसाइटी में, सोशल समाज में बयान होता है, खानदानी लोग ये सदियों में बनते हैं, 2 दिन में नहीं बनते। आइए मैं उनका कैरेक्टर आपके सामने, आपका किरदार आप कहीं कहीं तो कभी रोशनी नहीं। अजब मिजाज है इन खानदानी लोगों का, अजब मिजाज है
اللہ